हाँ तो आज पढ़वा ग्रामर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करमा आमर नूतन कवितार प्रमुख कवि आउ काव्यधारा रे जेन रही टिके क्वेश्चन से डिस्कशन करदेमा हला। तो व्याकरण जदि आम देखमा ताले कह वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर अन्वय थाए ताहाकू कौन कहती? वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर अन्वय रही थाए ताहाकू कौन कहती? कारक ताहाकू कारक बोलिकी कहितांती। बात्यारे गछरु पत्र पड़िला एही वाक्य रे अपादान कारक किए? बात्यारे गछरु पत्र पड़िला इथरे अपादान कारकटा किए? पत्र झड़िला गछरु कि बात्यारे किए बाटा हमर बात्यारे मैम किए हिजबा गछरु 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 पत्र झड़िला ताले अपादान कारकटा हिउचे जगरे गछरु। पिला माने साहित्य पढुचंती एही वाक्य रे कर्म कारक किए? एथिरे कर्मटा किए करूची? कर्म कारकटा किए? नहीं कारक कर्म कारक किए कर्म करूची एथिरे? पिला माने हाँ पिला माने तो होचन माने कारक तो कर्म कारकटा काना हबा? कर्म कारक माने कौन करूचंती? एटा होचे तमर साहित्य साहित्य पढुचंती हला। एटा होचे तमर कर्म कारक। रवि जाल रे माछ धरिला एथिरे करण कारकटा कौन? रवि जाल रे माछ धरिला रवि केउथिरे माछ धरिला? क्वेश्चन मार्क लगा हला। जाल रे माछ धरिला। वर्षा काल रे कदम्ब फूल फुटे रेखांकित पदटा तमर नि दिया वर्षा काल रे कदम्ब फूल फुटे काल रेटा तमर जगरे केउ प्रकार कारक हो जाउचे? एटा होचे तमर काना अधिकरण हला। अधिकरण कारक। आहा की प्रकार अव्यय? भाववाचक वेरी गुड भाववाचक। जदि की प्रकार अव्यय? जदि जदि की प्रकार तुम जदि कहला कि जदि से आसी थांता आमे सांग हेई बुलिबाकू जाई थांता जदि हाँ वेरी गुड संभावना सूचक जदिटा हमर संभावना सूचक जगह रे लागसी। तथापि की प्रकार अव्यय? तथापि की प्रकार अव्यय हे परबा? कौन छै तथापिटा होछ हमर अदृश्य नहीं वियोजक हला। वियोजक हला। आज्ञा की प्रकार अव्यय? आज्ञा की प्रकार अव्यय हबा? सम्मति सूचक अनुक्रमिक शब्दानुकारी विकल्पार्थक सम्मति सूचक अव्यय। रोगीटी आस्ते आस्ते आरोग्य लाभ करुची गोटे रोगीटे आस्ते आस्ते आरोग्य लाभ करुची आस्ते आस्ते जो रक्षांकित पदटी सेरा केउ अव्यय हबा? रोगीटी आस्ते अनुक्रमिक अनुक्रमिक अव्यय। ओडिया भाषा रे केते गोटी उपसर्ग रहिची? ओडिया भाषा मैम हैं उपसर्ग केतोटी रहिची? उपसर्ग 20 टी रहिची। पिलाटी सोई अछि
ପିଲାଟି ଶୋଇଅଛି ଯେନ୍ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟା ଅଛି ତାର କ୍ରିୟା କଣ ହବ? ସେଟା ତାର କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କଣ ହବ? ସମାପିକା, ଅସମାପିକା, ଅକର୍ମକ, सकर्मक। समापिका मैम। हाँ वेरी गुड। जेहेतु आमे ए जगह जानूछु जे क्रियाटा संपादन होउची बोली कि कारण क्रियाटा संपादन होउची हम जानि पारुछु सेति पई ए जगह होउचे तमर समापिका क्रिया हला। सैन्य माने अस्त्र धरी, ए धरीटा केउ प्रकार क्रिया हबो? सैन्य माने अस्त्र धरी, धरी धरीटा केउ प्रकार क्रिया हबो? इनो जन वाक्यटा लेखा है जे ई वाक्यटा मैम कंप्लीट हेई छै के वाक्यटा? नहीं मैम नहीं नहीं। असमापिका क्रिया। हां ताहले ए जगह हे जबा तमर असमापिका क्रिया हे जबा। बिराड़ी मूषा मारिला, मारिला रेखांकित जो पदटी रही तार क्रिया निर्णय कर। बिराड़ी मूषा मारिला, बिराड़ी मूषा मारिला कौन हबा? मिश्र, मिश्र मिश्र, मैम सकर्मक, अमिश्र अकर्मक। मैम बिराड़ीटी मूषा मारिला। अच्छा एटा होची मिश्र बिराड़ी, मैम सुनो बिराड़ी होची तमरे जगह काना कर्ता कर्ता हला, बिराड़ी कर्ता। मारिला काना कर्म, मारिला काना कर्म कर्म हला, कर्म कर्म। ताहले बिराड़ी मूषा मारला, मूषाटा जेन होचे तमर एटा होचे मिश्र तमर मैम नाही शुण मन, सकर्मक हाँ वेरी गुड सकर्म हला। तार कर्मटा होचे ए जगह मूषा हला, क्रियार तार कर्मटा होचे ए जगह मूषा, से मूषा के मारला। इना गुटे मात्र जेहेतु कर्म अच्छे एटा होचे तमर सकर्मक क्रिया हेबो हला। बिराड़ी मूषा मारिला ए जगह हे जबा तमर सकर्मक क्रिया। पिलाटी हसु अछि, हसु अछि ताहले ए जगह केउ प्रकार क्रिया हे जिबा? पिलाटी हसु अछि, सकर्म मैम सकर्म केनु हला? इनो कर्म अछि के किछि भी? पिलाटी अकर्म हसु अछि, समापिका नाही पिलाटी हसु अछि अकर्मक। अकर्म मैम हाँ जेहेतु अकर्मक कर्म एठी किछि भी नाही हला, पिलाटी हसु अछि। जदि कहि थांता कि पिलाटी जोर रे हसु अछि ताहले ए जगह रे हि जिबा तमर सकर्मक हे जाई पारे। आ जदि ए जगह रे दुईटा लागला जेंता कि तमर कहला कि बिराड़ी मूषा मारिला, जदि कहला बिराड़ी गातरे मूषा मारिला ताहले ए जगह रे द्विकर्मक हे जिवो, जेहेतु ए जगह रे दुईटा कर्म रहला हला। गुटे कर्म थिले सकर्मक, दुईटा कर्म थिले द्विकर्मक। आ जदि किछि कर्म ही नथिबो ताहले हे जगह रे हे जिबा अकर्मक क्रिया हे जिवो। फलटी पड़िला, फलटी पड़िला ए रेखांकित पदर क्रिया निर्णय कर। पड़िला फलटी पड़िला, मिश्र मैम अमिश्र हला, एटा होचे तमर अमिश्र। मने रखबो एटा जेंता रहला तमर फलटी पड़िला, पड़िलाटा हे गला अमिश्र, फलटी पतित हे गला, पतित हला माने हे जिबा तमर ए जगह रे मिश्र क्रिया हे जिबा। केनता कि ना होचे एटा जदि ए जगह रे किछि उडे तमर युक्त हे गला हला, पतित हला जोगो हे कि ना जतले उडे क्रिया होचे सेटा होचे तमर मिश्र क्रिया हे जाउचे। जतले तमर किछि युक्त ही ना हेबा, फलटी पड़िला खाली होचे ताले से जगह रे होचे तमर अमिश्र क्रिया होचे हला। ए जिंसटा मन रखबो, जेन जगह रे तमर गुटे मात्र थिबा सेन हे जिबा अमिश्र क्रिया, जेन दुइटा के मिसई कि ना करा गला सेटा हे जिबा तमर मिश्र क्रिया। विशेष्य केते भाग रे विभक्त? विशेष्य केते भाग रे विभक्त? विशेष्य केते भाग रे थिला? 5 भाग रे विभक्त। भोजन परे टिके हाँ भोजन परे टिके विश्राम आवश्यक। रेखांकित पदर विशेष्य निर्णय कर। भोजन, भोजन शब्दटा हमर केउ प्रकार विशेष्य?
क्यों प्रकार हे परबा भोजन वस्तुवाचक मैम भोजन क्यों प्रकार विशेष हे परबा भोजन गोटे काଣା है अरे ऑप्शन देखो भोजन गोटे जातिवाचक क्या नहीं से भोजन गोटे गुणवाचक मैम गुणवाचक हे परबा क्या भोजन गोटे वस्तुवाचक मैम वस्तुवाचक मैम अरे भोजन करवाटा बेले काଣା भोजन माने काଣା क्रियावाचक हाँ भोजन क्रियावाचन माने मैम खाइबाटा क्रियावाचक क्रियावाचन कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहती रेखांकित पदर विशेष निर्णय कर कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहती এটা কাଣା পড়িতলা আমি এই জায়গারে গঙ্গাটা কাଣା ইউজ এই জায়গারে जातिवाचक গঙ্গাটা ହେଇଯିବା ତମର ନ ଜାତିବାଚକ ଯେହେତୁ କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହନ୍ତି ତାର ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଖାଲି ଗୋଟେ ନଦୀ କେ ନି ବୁଝାବାର ଗୋଟେ ଜାତି କେ ବୁଝେଇ ଦେଲା এই ଜାଗାରେ ହେଲା ଯଦି କିନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଆମର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କହି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତମର ଗଙ୍ଗାଟା କାଣା ହେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ क्रियावाचक ଚାଉଳ କାଣା ହବା ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଆରେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କାଣା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ वस्तुवाचक मैम ବସ୍ତୁବାଚକ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ विशेषण ବିଶେଷଣ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ତାକୁ नुआ करके देने କେଉଁଟି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଅପସନ ରେ ଅଛି ହରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଚଳନ୍ତା ଗାଡି ମିଠା ଫଳ ସେହି ପର୍ବତ କେନ୍ଟା ହେବା ତମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଆଚ୍ଛା चलंता गाड़ी मैम ବିଧେୟ ବିଶେଷଣର ତାର ମାନେ କାଣ ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆମର ବିଶେଷଣ କେତେବେଳେ ଲାଗସି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ବିଶେଷତା ଉପରେ ବତଉଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ହେସି ଧରି ନିଅ ଇନ ଯେନ୍ତା ଲେଖା ଯାଇଛି ଫଳ ହେଲା ଫଳର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିছে ମିଠା ତ ମିଠା ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷଣ ହେଲା ତ ମିଠା ଫଳ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଳର ତାର ବିଶେଷଣ ହଉଛି ମିଠା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କାଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଶେଷଣଟା ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ୍ୟର ତାର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବିଶେଷଣଟା ବିଶେଷ୍ୟର ତାର ପରେ ଲାଗିଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବା ତମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କାଣା ହେଇପାରବା चलंता गाड़ी मैम ଚଳନ୍ତା ଗାଡି କେନ୍ତା ଗାଡି ତମର ହେଇଗଲା ଇନ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ हरि ଲାଗିଗଲା ଚଳନ୍ତା सत्यवादी मैम ହଁ ହରି ହଉଛି ତମର ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ୍ୟ আর তার পরে লাগলা তোমার বিশেষণ সত্যবাদীটা তাহলে তোমার এই জায়গায় হচ্ছে হরি সত্যবাদীটা হচ্ছে বিধেয় বিশেষণ কেউটি বিশেষ্যর বিশেষণ এই চারটা ভিতরু কেউটা হচ্ছে বিশেষ্যর বিশেষণ মানে বিশেষ্যর বিশেষণ মানে বিশেষ্যর পূর্বরু কেন বিশেষণ লাগিছে কেনটা মিথ্যাবাদী লোক মিথ্যাবাদী লোক হচ্ছে বিশেষ্যর বিশেষণ এটা দেখো ইনো রহিগলা তোমার খুব বি হচ্ছে গোটে বিশেষণ ভাল বি হচ্ছে গোটে বিশেষণ তাহলে ইনো কাଣା হচ্ছে তোমার বিশেষণর বিশেষণ হয়ে যাচ্ছে হলা কম বি হচ্ছে গোটে বিশেষণ ক্ষতি বি হচ্ছে গোটে বিশেষণ তাহলে ইনো হচ্ছে তোমার কম ক্ষতি মানে বিশেষণর বিশেষণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইনো তোমার লোকটা হচ্ছে এই জায়গায় লোকটা কাଣା কেন বাচক বিশেষ্য জাতিবাচক বিশেষ্য তাহলে এই লোকর তার আগরু যদি লাগিছে মিথ্যাবাদীটা বিশেষণটা তাহলে ইনো হচ্ছে তোমার বিশেষ্যর বিশেষণ হলা কেউটি গুণবাচক বিশেষণ এই চারটা ভিতরু কেনটা গুণবাচক বিশেষণ लोक मैम হ্যাঁ ভেরি গুড সরল লোক হচ্ছে গুণবাচক বিশেষণ কেউটি অবস্থাবাচক বিশেষণ অবস্থাবাচক কেন অবস্থাকে বুঝাউছে দেখো তো
चारटा भितरु केन अवस्था के बुझौचे वृद्ध लोक मैम वृद्ध लोक होचे लोक अवस्थावाचक विशेषण केउटी संख्यावाचक विशेषण ए चारटा भितरु केनटा सात समुद्र द्वितीय पुत्र प्रभूत शक्ति भारी खराब समुद्र मैम हाँ सात समुद्र हाँ सात समुद्र होचे संख्यावाचक विशेषण केउटी पूर्णवाचक विशेषण केउटी पूर्णवाचक विशेषण पूर्णवाचक माने काना कहै जेसे तमर पूर्णवाचक काहे कहै जेसी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच षष्ठ एटा सब जन लागि थिसी ताके कहै जेसी पूर्णवाचक विशेषण ताले इन पूर्णवाचक विशेषणटा काना है षष्ठ धाड़ी हला किए की प्रकार सर्वनाम एटा किएटा की प्रकार सर्वनाम प्रश्नवाचक मैम प्रश्नवाचक सर्वनाम जाहाकू की प्रकार सर्वनाम जाहाकूटा जाहाकू एटा होचे तमर आपेक्षिक सर्वनाम ठीक शब्द दर्शाओ ई चारटा भितरु तमर ठीक शब्दटा केउटा दर्शाओ टिके केन ऑप्शनटा हवा क ख ग घ केउटा हवा एटा होचे तमर केनटा घ नंबरटा हला ओत घ नंबर होचे ठीक केउ शब्दटी ठीक ई चारटा भितरु दर्शाओ ए भितरु केउटा तमर ठीक शब्दटा काण काण मन जणा नि पबा टिके जानबाहन 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 वर्गज अच्छे अवर्गज अच्छे क नंबर ग ग नंबरटा हला ग नंबर है माने जानबाहन बाहन हाँ एटा को बाहन शुद्ध शब्दटी चिन्हट कर ए चारटा भितरु को तो केनटा शुद्ध अच्छे दुरावस्था मैम अरे ऑप्शन को घ वेरी गुड दुरावस्था शुद्ध शब्द लेख ए भितरु चारटा केना शुद्ध शब्द अच्छे कुह लज्जा 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 ग नंबर मैम नहीं भूल घ नंबर मैम घ नंबर लज्जा हला लज्जा केउटी ठीक शब्द ई चारटा भितरु शशि भूषण हर्षौ लागिचे शशि भूषण लागिचे दीर्घई लागिचे शशि भूषण घ नंबर क नंबर घ घ नंबर घ नंबर मैम घ नंबर हला हां देखला तमर ग्रामर रो तापरे हमर नूतन कवितार किछटा प्रमुख कवि आ हमर काव्य धारा विषय टिके देखो प्रतीकवाद आंदोलन स्रष्टा किए प्रतीकवाद आंदोलन स्रष्टा किए यस इलियड मैम नहीं नहीं इलियट तो नहीं से आंद्रे ब्रेटन हला आंद्रे ब्रेटन होचन प्रतीकवाद आंदोलन रो स्रष्टा सिम्बोलिज्म प्रथमे केउ देश रे आरंभ होइतिला सिम्बोलिज्म प्रथमे केउ देश रे आरंभ होइतिला बा हमर चित्रकल्पवादटा सॉरी चित्रकल्प माने हमर काना कि प्रतीकवादटा केउठी प्रथमे आरंभ होइतिला केन होइतिला फ्रांस रे होइतिला हला फ्रांस रे सर्वप्रथमे आरंभ होइतिला उपनिषद रे ओम को कहार प्रतीक भाव रे ग्रहण करा जायछि उपनिषद रे ओम को कहार प्रतीक भाव रे ग्रहण करा जायछि आत्मा में नहीं नहीं ओम को रहस्य रो प्रतीक भाव रे ग्रहण करा जायछि कर्म कषण देहे सहे अरण्य अजगर प्राय एथिरे काहाकू सहिष्णुतार प्रतीक भाव रे ग्रहण करा जायछि
କାହାକେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଅପସନରେ ଅଛି କର୍ମ, ଦେହ, ଅଜଗର, ଅରଣ୍ୟ। କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ? ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି? ଦେହ ହୁଁ ଏଥିରେ କାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି? ଅଜଗରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଜଗର ଅଜଗରକୁ ନିଆଯାଇଛି ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାଳର ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସଚ୍ଚିଦା ରାଉତରାୟଙ୍କ ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତାଟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାଳର ନାରୀ ଜୀବନ? ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ 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 ଏଟା ହଉଛି ଉମା ଆମର ପ୍ରତିମା 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 ନାୟକ ନାଇଁ ହେଲା। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅରଣା ମଇଁଷି କବିତା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅରଣା ମଇଁଷି କବିତା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଜନ୍ମର ପ୍ରତୀକ ମ୍ୟାମ୍ ଅରଣା ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ମ୍ୟାମ୍ ଯମଙ୍କର ତାଙ୍କର ବାହନ ପରେ ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା? କେଉଁଟି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା? ଲଣ୍ଠନ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଣ ବୀର ପ୍ରଦ ମ୍ୟାମ୍ ବରଫରଦ ହେଲା, ବରଫରଦ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କେଉଁ କବିତାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତୀକିତ କରିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ଅଲକା ରାଉତରାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାକେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ଝଡ଼ କବିତାରେ ଦେଖଲି ମିଳୁଛି ହେଲା। କେଉଁଟି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା? ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର କେଉଁଟା ହବା ତାଙ୍କରଟା ଆମର ସବିତା କବିତା ହେଲା। ସବିତା କବିତାଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା। କିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ ହେଲା। ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍ ହଉଛନ୍ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି? ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ର କଳ୍ପଧର୍ମୀ କବିତା? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଧର୍ମୀ କବିତା କେଉଁଟି? ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ କବିତା କାଣା ଥିଲା? ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ ହେଲା। ଅକ୍ରୁର ଉବାଚ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର କିଏ ଥିଲେ? ଦସ୍ତୋଭସ୍କି ହେଲା। ଦସ୍ତୋଭସ୍କି ଥିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି? ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚେତନା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି? ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଲୋଚନା, ନାଟକ, କବିତା କେଉଁଥିରେ? এটা ଆମର କରିছে କେଉଁଥିରେ? ନାଟକରେ ହେଲା। ନାଟକରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଆକାଶ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା କଣ? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଆକାଶ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା କଣ? ମୁଖ୍ୟ ଚେତନା କଣ ଏଟା? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା ମ୍ୟାମ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଚେତନା। ପୁରାଣ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସମନ୍ୱୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମିଥ୍ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାମ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ମିଥ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ? ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ? ଆଧୁନିକତା ମ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦଟା এটা আমার মଣିষର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ। କବିତାରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କବିତାରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏଟା ହଉଛନ୍ ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍ ହଉଛନ୍ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ।
ମିଥ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆର୍ଟ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମିଥ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆର୍ଟ ବୋଲିକି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ଆମର କିଏ କହିଛନ୍? ରିଚାର୍ଡ ହେଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ମିଥ୍ ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ କବିତାରେ ମିଥ୍ ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହେଇଥିବାଟା ଦେଖାଯାଏସି? ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ଏଟା ଆମର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତାରେ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ କବିତାଟି ଏକ ସଫଳତମ ମିଥ୍ ର ନିଚ୍ଛକ ପରିପ୍ରକାଶ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତାଟି? କାଳପୁରୁଷ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, କାଳ ପୁରୁଷଟା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ? ତ ତପସ୍ୱିନୀ ରେ ଆମର କାଣା ଦେଖାଯାଏସି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏସି? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ମ୍ୟାମ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ମିଥ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ରଚିତ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା କେଉଁଟି? ତାଙ୍କର ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା କେଉଁଟି? ସାଧବ ଝିଅ। ହଁ, ସାଧବ ଝିଅ ହଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ରଚିତ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ତ ଏଟା ଥିଲା ତମର ନୂତନ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ।